मनुष्य को संस्कार प्रदान करिଥାଏ। जीवन में आम बहु किछि प्राप्त करनवा किंतु सेथिरे उन्नत पथरे स्थिर हेबा एवं उन्नत पथरे पथचारी हेबार साहस प्राप्त करिबा ये मनुष्य को संस्कार ही प्रदान करिଥାଏ। तेणु संस्कारित वा भागवत मनुष्य ये साहसी भी होता है, साहसी भी होता है। भय करी बा भयरे किचन भक्ति करिथांते तो भयटा जाग्रत होता है कामनार। आम जदि कामना पूर्ण भक्ति करिवा तेबे से भीतर भय रहबो। मु जदि या न करिवि से हबनी, से न कले या हबनी। तेणु भगवान कहउचंती मते किछि भी दरकार नहीं, जल टिके दियो, पत्र पुष्प फल जहाँ भी दौच दियो, मु सबु किछि नहीं जीवी, किंतु मते ताहा प्रेम पूर्ण भाव दरकार। कंडीशन गोटी प्रेम। तो प्रेमार जिते पर्यंत जागृत है नहीं तो भगवान को आमे किसी दे परिबा नहीं। तो कहवा को गले जदि आमे भगवान को किसी दबा पाई इच्छा करुचे तेबे आम पाखरे केवल गोटे ही वस्तु रही, गोटे ही विषय रही, गोटे ही भाव रही, सी हूँ प्रेम। जदि आमे सही प्रेम बिना भगवान को आमे जहा किसी भी अर्पण करुचे ताहा आमर केवल कामना। तेणु प्रेम होउची ये एकमात्र विषय जहाँ आमे भगवान को दे परिबा। तेणु भय वा कष्टर कारण यदि आमे भगवान को पूजन करिवा बा भगवान को भक्ति करिवार अभ्यास करिवा सेथिरे कौन हेबो ना विभिन्न प्रकार माने संस्कारहीन विषय भी आसी जीव। तेणु प्रेम हेउची एकमात्र शुद्धता जहाँ मनुष्य भगवान के सहित योग हेबार पथ अटे। तेणु से प्रेम को भाव को जागृत करिवा ये हूँ भागवतर लक्ष्य। शुद्धता मनुष्य को स्थिरता प्रदान करिता है। शुद्धता मनुष्य को स्थिरता प्रदान करिता है। किछि विषय आपण माने आमे माने देखिथिबा जीवन रे आसी थाए जे आमे गोटे विषय निष्पत्ति नहीं थिबा परवर्ती समय रे आमे ही ताको भूल बोली प्रमाण करनबा। तार कारण हला आम भितरे जो दृढ़ता ता प्राप्त ही न थाए। दुईटी विषय जत आम से कर्मटे कले से समय रे आम भितर दृढ़ता नथिबो बा वैराग्यता नथिबो बा आम जो चिंतन करुचे से समय आम पाखे वैराग्यता नथिबो। तेबे वैराग्यता न रहिबा कारणरु बा आसक्ति रहिबार कारणरु
ଆମର जो विषय वस्तु चिंतन विषय वस्तु परिवर्तन हो जाता है। तेणु वैराग्यता ये मनुष्य को भगवत संस्कार प्राप्त होता है। अभ्यास जदि वैराग्य युक्त न हला तेबे ताहा आचरण रे परिवर्तन हो पारिब नहीं। आचरण ताहा परिवर्तन हो पारिब नहीं। तेणु अभ्यासटा वैराग्य युक्त हेबा दरकार। जने यदि चिंता करिवो ठीक अछि मो भल पिला हेबी भल पिला हेले लाभ कौन? तेरे से भल पिला हो पारिब नहीं। यदि से भीतर यदि आसक्ति रहिला आमे चिंता करंतु आमे जेतबे छोट थिले बा हमर शिशु माननको सेमान यदि प्रति विषय रे यदि तार प्राप्त करिवार किछि आसक्ति खोजिबे तेबे सब विषय को ग्रहण कर पारिबे नहीं। बहु विषय वैराग्य युक्त है श्रद्धार सहित प्रेमर सहित ग्रहण करा जाता है तेबे जाई आमे आगो को बढ़ी परिबा। तेणु ये जो श्रद्धा आसक्ति ये जो आसक्ति विहीन प्रेम श्रद्धा युक्त आसक्ति विहीन वैराग्यपूर्ण प्रेम ये भागवत द्वारा ही प्राप्त होता है। भागवत द्वारा प्राप्त होता है। किछु न कहते जे कौन पाठ पढ़िले प्राप्त हुएनि पाठ पढ़िले वैराग्य प्राप्त हुएनि कहीं पाठ पढ़ा आरंभ तो कामनार ही जो आम सर्टिफिकेट पाठ कथा कहे से सर्टिफिकेट पाठ आरंभ कौटे हो कामना रही। केते जन कहे से मु वैराग्य प्राप्त होगापाई ए पाठ पढ़ुची गोटे भल पिला मनीष गोटे भल मनीष होगापाई पाठ पढ़ुची। हाँ कही पारती मु गोटे बड़ मनीष होगापाई पाठ पढ़ुची किंतु गोटे भल मनीष होगापाई पाठ पढ़ुची ये आजकल विषय वस्तु नहीं। किंतु वास्तव में समाज को परिवार को एवं निज जीवन में भी आवश्यक अटे गोटे भल मनीष हेबा किंतु सही विषय वास्तव में आजिकल अब नहीं। तो ये जो संस्कार ये केवल भगवत युक्त भागवतम रु ही प्राप्त हो पार बिना भागवत युक्त रे हो पार नहीं। तेणु भागवतम अमुक संस्कार प्रदान करता है। यदि भागवतम संस्कार प्रदान करता है तेबे पुरंजन परी जन व्यक्ति जी सदाबले केवल पुरर ही चिंता करी थाए भौतिकतार ही चिंता करी थाए ता विषय में कहीं एते दिन हला पाठ पढ़ुछे ता विषय कहीं एते विषय में जानवा को आग्रह बा आवश्यक अछि अछि। आम दुई प्रकार जिनस रखी था किसी जिनस ये आमर आवश्यकता आम जाना दरकार या को ग्रहण करने दरकार एवं किसी विषय ये पाखरे रहिले आमको नष्ट कर दिए या को भी जानिबा दरकार या को भी दूरिबा दरकार। तेणु प्रथमे प्राप्त करिवार विषय को जानिबा
द्वितीय रे ग्रहण न करवा विषय को जानिबा। तेणु भागवत रे उभय विषय भी प्रदान करा जायछि। आसुरी गुण 6टी ही प्रदान करथिले भगवान, दैवी गुण 26 प्रदान करथिले। तो 26 गुण विकसित करने आवश्यक अटे, ता सहित ये 6टी गुण दूर रहा भी आवश्यकता है। कहीं ये 6टी गुण प्रकार ए प्रकार दैवी गुण गोटे ए प्रकार बहुत आनंद दिए, अति सहज रही जाए। तो मनुष्य कौन कहते हैं से जिनटा को ग्रहण करने थे आनंद माने भौतिक आनंद एवं सहज साध्य जाए। तेणु ताठार भी दूर रहा ये आवश्यक अटे। गत काली आमे यह देखी जे तेषु तद्रिक् तहारेष्टो गृह कोशानुजीविषु निरूढ़ेन ममत्वेन विषये स्वन्न विषये स्वयं बद्धता। पुरंजनकर 1100 पुत्र 110 कन्या जन्म हेले। पुरंजन एवं पुरंजनी एमानंक ठारू पौरंजन व पौरंजनी सब जन्म नेले। पौरंजन व पौरंजनी सब जन्म नेले। तो एमाने मध्य पुत्र माने उत्तम कन्या विवाह कले, कन्या माने उत्तम जामाता मध्य प्राप्त कले। प्रकार भाव सेमानंकर शह शह पुत्र जन्म हेले। एवं पुरंजन से पुत्र पुत्रवधू एवं पौत्र एमानंक भितरे आनंद रे निजर समय को अतिवाहित कले। सुंदरी पत्नी प्रेमर छंदरे सदाबले भौतिक आनंद भितर से चिंता करि पारिले नहीं। आयु नश्यते केवलम जाते खें यौवन। समय ये मनुष्यर आयुष को नष्ट करी चली थाए। ये मनुष्यर आयुष को नष्ट करी चली थाए। पहाड़ रे झरणाटीए बही जाउची, छोट झरणाटीए पानीटीए, लोके आसंती देखंती बहुत सुंदर झरणा आनंद प्राप्त करंती स्पर्श करंती। पहाड़ एते बड़ पहाड़ झरणा को निज कोଳରେ से रही थाए, किंतु कौन करिଥାଏ झरणा धीरे 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 धीर पानी पत्थर काटे। बड़ बड़ पहाड़ रे मध्य पत्थर को काटी दे थाए। तो से प्रकार आमर जीवन प्रति मुहूर्त प्रति समय आम 1 घंटा एठारे रहिले, 1 घंटा पर आमर जीवन 1 घंटा सरीगला। आयु नश्यते केवलम जाति क्षण यौवन। आज जो यौवनर पराकाष्ठा आमे देउछे, सौंदर्य उपभोग करिवार इच्छा कारण आमे देउछे, ताहा मध्य शीघ्र नष्ट हो जाए। किंतु पुरंजन एक कथा को बिल्कुल चिंता ही करने थे। पुरंजन एक कथा को बिल्कुल से जाने ही न थे। केवल पुत्र पौत्र मानकर गहन रे से मध्य माने कहीं व्यवहार करा जाय छे, जेहेतु राजा
प्राचीन भविष्यत नारद मुनि ठाରୁ ए विषय शुणुचंती। से जो यज्ञ करी भौतिक इच्छा रे परिपूर्ण थिले से विषय नारद मुनि पुरंजनकर उपाख्यान को तांकर सम्मुख रे रखिचंती। तो ये मध्य प्राचीन भविष्यत परी विभिन्न प्रकार यज्ञ एवं ताहा मध्य हिंसायुक्त ईजे च क्रतुर्भि घोरी दीक्षित पशुमारके देवान पितॄन् भूतपति नाना कामो जथा भवान। मनुष्य बेले बेले कौन करिता है तपस्या को घोर करिता है। ये जन देखिथिबे तपस्या तामसिक युक्त करि दिथान्ते अन्यर अनिष्ट करिवा ପାଇଁ तपस्या भगवान को संतुष्ट करिया ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। तो किंतु किछि जन कौन करिथान्ति तपस्या करिथान्ति भगवान को संतुष्ट करी अन्यर अनिष्ट करिवा। अन्यर अनिष्ट करिवार तपस्या करिथान्ति अन्यर अनिष्ट करिवार यज्ञ करिथान्ति। तो ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ अर्जुन ये यज्ञ दान तपस्या जहाँ मनुष्य को शुद्धि प्रदान करता है ताहा मध्य तीन गुण रे प्रभावित अटे। तामसिक तपस्या तामसिक यज्ञ निज पशु मानकर हत्या करिवार जो प्रवृत्ति से प्रवृत्ति भितरे राजा पुरंजन तो भरी रही मृग्यार अवस्था में जानी पारिछे। मनुष्य भीतर यदि संस्कार रहिबो नाही भगवत चिंतन रहिबो नाही तेबे ताहार काम रे ब्रेक रहिबो नाही। और बिना ब्रेक रे गाड़ी चलेवा ये पूरा खतरनाक अटे। संपूर्ण स्वाधीनता स्वाधीनतार अपव्यवहार कोई बुझा दरकार। ये अपव्यवहार तो न बुझा कारण भगवत अंश होई मध्य आमे ये जगत रे कष्ट पाउछे। तो वर्तमान मध्य यदि आमे भगवत विषय न बुझा ब्रेक ही न ही जीवा तेबे तार परिणति कण हेबो तामसिक यज्ञ घोर यज्ञ रे विभिन्न प्रकार पशु इत्यादि को हत्या करिवा निजर कामना स्वार्थ को परिपूर्ण करिवा पाई यह अनुचित कर्म एवं राजा पुरंजन सही प्रकार घोर हिंसामय यज्ञ द्वारा निजर पितृपुरुष इष्ट देव एवं भूतपति मान को संतुष्ट करिवारे व्यस्त रहिले। सेतिरे व्यस्त रहिले। जुक्ति स्वेवं प्रमतस्य कुटुंबाशक्त चेतसा आशा साध स वै कालो जो प्रिय प्रिय यो, योषिता। यही प्रकार भावरे पुरंजन निज शरीर केवल प्रयोग करी केवल निज शरीर सुख पाई शरीर हृष्टपृष्ठता पाई शरीर संयुक्त केवल चिंता करी केवल शरीर चिंता करी से कौन कले न शरीर युक्त होई केबे हेले सी आत्मार कल्याण निमंते व आत्मार स्थिति व आत्मार आवश्यकता ताकू चिंता कले नाही।
ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ଆତ୍ମା। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ଆତ୍ମା। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ, 5,000 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ କରି ଅତର ଫତର ପୁରା ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇ ନଥିବା, ଶରୀରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ବସ୍ତ୍ର ମଣିଷ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା? ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ତାର ଓଲଟା। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିନାହିଁ, ସେ ଭୌତିକତାର ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2-4 ଦିନ ଭୋଜି ଭାତ ଆରାମରେ କରି, ସାଙ୍ଗସାଥି କରି, ଡିଆଁ ଉଚ୍ଚା କରି, ନଶାଯୁକ୍ତ ହେଇ, ବାହ। କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିବ, 1-2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। 1-2 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂଜା ପର୍ବରେ ସେ ପୂଜା ତ କମ୍, ଡେକୋରେସନ, ନାଚ ଗୀତ ଇଏ ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମିନିଟ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆସିଲେ, ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିନି, ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କରିବ? ଏବଂ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଶରୀରର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ 1100 ପୁତ୍ର, 110 କନ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ପୁତ୍ରବଧୂ ଜାମାତା ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଶତ ଶତ ପୁତ୍ର, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବିରାଟ ବଂଶରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ନିଜର ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଉଦୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆଉ ଯୌବନ ନଥାଏ,
ଯୌବନର ସୁଲଭ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୌବନ ସ୍ନେହୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲମ୍ପଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେଇ କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନିଜ ସମୟକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରଞ୍ଜନ ନିକଟରେ ଆସି ସେଇ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି? ଚଣ୍ଡବେଗ ଇତି ଖ୍ୟାତ ଗନ୍ଧର୍ବାଧି ପତି ନୃପ ଗନ୍ଧର୍ବାସ୍ତସ୍ୟ ବଳିନଃ ପଷ୍ଟୁତର ଶତତ୍ରୟମ୍। हे राजा प्राचीन भाई, ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ 360 ଜଣ ମହାବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। 360 ଜଣ ମହାବଳବାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ତାଦୃଶୀରସ୍ୟ ମୈଥୁନଶ୍ଚ ସୀତାସିତାଃ ପରିବୃତ୍ୟା ବିଲୁମ୍ପନ୍ତି ସର୍ବକାମ ବିନିର୍ମିତା। କଥାରେ ଅଛି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନ ବିବାହ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କର 360 ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର 360 ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଥିଲେ। କିଏ କଳା ଥିଲା ତ କିଏ ଗୋରା ଥିଲା ତ କିଏ କଳା ଥିଲା। ଏବଂ এই ପ୍ରକାର 360 ଗନ୍ଧର୍ବ, 360 ଗାନ୍ଧର୍ବୀ, 720 ଜଣ। ଏମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଚୋରି କରିବାର ମନା ବା ଚୋରି କରିବାର କର୍ମକୁ ଅଟକ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କାର। ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଆସିଥାଏ ଭାଗବତରୁ, ଭଗବତ ସମ୍ପନ୍ନରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଭଗବତ ବିହୀନ ହେଇଯିବ, ତେବେ ସେ ତାର କରୁଥିବା କର୍ମର ସଂସ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ଗୁଗଲରୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର କମ୍ ଅଛି, ସେଇ ଦେଶରେ ଅଧିକ ବ୍ୟଭିଚାର ରହିଛି। ଏମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟଭିଚାର ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଧର୍ମର ଚିନ୍ତାଧାରା କମ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ସେତିକି ବଢୁଛି। ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଯେତିକି କମ୍ ହେଉଛି, ବାୟୁ ସେତିକି ବଢୁଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାରହୀନ ସେ ଲୁଟପାଟ, ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା। ते चंड वेगानुचराः पुरंजन पुरं यदा हतुमारे भिरे तत्र प्रत्यषेधत प्रजागरः। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେ 720 ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ନଗରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଲୁଟପାଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ନଗରୀରେ ଗୋଟେ 5 ଫେଣିଆ ସର୍ପ ଥିଲା। ସେ ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
से चेष्टा କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ यार वर्णना मनुष्य ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ତାକୁ ନ କରିବାର ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସିଥାଏ। ତାହାର ସେଇ पंच प्राण शरीर जो पंच प्राण भीतर आत्मा भरी रही से पंच प्राण शरीर आसी था कि मनुष्य ताको शुणिले सुधरी जाए जदि न शुणी था तेरे तार अवस्था भी ठीक रहे ना। तो से प्रकार राजा हाँ से प्रकार गंधर्व माने से सर्प प्रतिरोधर सम्मुखीन हेले कि बिचरा सर्प केते दिन अटके रखिबो सप्तभी सतेरेक विंशत्या च शतं समाह पुरंजन पुराधक्यो गंधर्वी युधे पड़ी केते दिन भी सी ए 720 गंधर्व गांधर्वी मान को अटके रखिबो क्षमाणे सुसंबंधे एकस्मिन् बहुवीजुदाः चिंतां परं जगामार्त सराष्ट्र पुरबांधव एते संख्यक वीर यदि एकाठी आक्रमण करिवे तेरे बिचारा सर्प कौन करिवो न से धीरे धीरे दुर्बल हो गला एवं सर्पर दुर्बलता राजा पुरंजन एवं राज्य अधिवासी मानक मध्य चिंतारे पकाइला सेमान मध्य चिंतारे पड़गले कौन कले न सएव पुरुषा मधुभुज पंचाली स्वपार्षदेहि उपनीत बलिं गृह्ण स्त्री जीतो नाविदत भयम् पुरंजनकर दूत माने से पांचाल देश जो कर आदाय करिथांती ताहार खर्चरे से माने कौन करिथांती ना विषय भोग भौतिक आनंद को प्राप्त करिवारे खर्च करिथांते तेणु शत्रु सहित लड़िवार सामर्थ्य मध्य सेमानक पाखरे नथिला कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यन्तति न बहिस्मन् प्रत्यानंदत कश्चन ये प्राचीन बही सेपटे कालर गोटे कन्या थाए कालर कन्या अर्थात जो समय से समयर जो दूत गोटे कन्या रूप वर्णना कर सी गोटे बरपात्र खोजापी तार गोटे साथी खोजापी सी तिलोक खोजी बुलिला किंतु समस्त जानिले जे ये हूँ काल मृत्युर झी तेणु तो किए बाहर नहीं तो सी यही प्रकार भाग्यहीन थिला ताको समस्ते दुर्भाग्य बोली कहते दुर्भाग्ये नात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगितिसा सातुष्टा राजर्ष हेतु वृतादात पुरवेवरम अवश्य आम शुणीचे जे निजर पिता को यौवन दान करवा लगी पुरु राज्य प्राप्त करथिले
ये विषय शुक्राचार्य विषय शुक्राचार्य नाम माने कन्यांकर नाम अ, नाटा कौन थिला शुक्राचार्य कन्यांकर नाम छाड़ तो जन जन की नहीं ना हरे कृष्ण प्रभु जी, देवजानी। हाँ देवजानी देवजानी ସିଏ हम्म, ଯଯାତି ଯଯାତିଙ୍କ ସହିତ संपर्क थिला କିନ୍ତୁ ଯଯାତି ଦେବଯାନୀଙ୍କର ସଖୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ संपर्क ରଖିଲେ ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯଯାତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୌବନ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା से इच्छा कारणରୁ ସେ ପୁଣି ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ମତେ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜା କରିବି ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ପୁରୁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଯଯାତି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ପୁରୁ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କିନ୍ତୁ राज्य की चलेवा पाई ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୌବନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭରି ରହିଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେ ଯାହା ହଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସୁରାପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଇଏ ବିଦିତ ରହିଛି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ରହିଛି ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆ, ଆ, ବିଷୟ ରହିଥିଲା ଯେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କାଳର କନ୍ୟା ଏ କାଳର କନ୍ୟା କାହାକୁ ବି ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସିଏ ନିଜର ଯୌବନର ଅତିଷ୍ଠ ଯେ ଦିନେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯିଏକି ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ନାରଦ ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନାରଦଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ମାନେ ଗାଳିକୁ ଅଭିଶାପକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି
कहीं निजे ठीक रे अछंती निजे जेतेବେଳେ पर्यंत आमे ठीक रे रहिचे अन्यर गाली बा अन्यर अभिशाप ये भगवानଙ୍କର एक वर प्रदान हो जाए एवं नारद मुनिଙ୍କ ପାଇଁ ये अति उत्तम ହେଲା से सदाबले भगवानଙ୍କର नाम नहीं इतस्ततः घुरी बुलिबा आरंभ करते आरंभ होला तो यही प्रकार निराश कालर कन्या ताको मु किछि उपाय प्रदान कले कौन उपाय प्रदान कले तो नारद मुनि कहउचंती ततो विहित संकल्पा कन्यका जवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य बब्रे नामना भयं पतिम ମୁଁ କହିଲି କି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଯାଇ ଯବନ ମାନଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର ତୁମେ ଯବନ ମାନଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର ତ ଇଏ ଗଲେ କହିଲେ କି ହେ ବୀରବର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯବନ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର स्वामी हंतु ऋषभं यवनानं त्वां वृणी वीर स्मितं पतिं संकल्प स्तयी भूतानां भूतः कीड़ा न ऋष्यति आपण मोर स्वामी हंतु तो से जवन माने अधर्म परिपूर्ण धर्म जोठी नाही मृत्यु ता सहित ही संपर्क रखा दरकार ना मृत्यु ता सहित संपर्क रखा दरकार ये नारद मुनि ता ही कहते जे जोठी अधर्म सेठी मृत्युर संपर्क पूरा बंध बांधव द्वाभिमा वनुशोचंती बाला वशत भग्रहो जलोको शस्त्र पनतं नाराति न तदिच्छति कितने रहला चलो तो सी जितल जाई जवानों को कहले तुम विवाह करिबी से मना कर देले कहले जब वास्तव में जवान बुझी गले जे कालर कन्यार गति कौन इच्छा कौन तेणु से कहले कि मु जोग दृष्टि देखिली जे वास्तव में तुम ପାଇଁ स्वामी ठीक हुई सारी जेहेतु तुम्हें समस्त अनिष्ट करुथा तेणु तुमको किए हेले भल पाऊना किए भी तुमको ग्रहण करना तेणु तुम्हें इस संसार रूपी वर को वर्ण कर इस संसार रूपी वर को वर्ण कर तुम्हें आको बलपूर्वक भोग कर तुम्हें ए प्रकार करने द्वारा तुम्हें ए प्रकार करने तुमको सामर्थ्य दरकार सामर्थ्य तुम्हें चिंता कर ना मुझे जवनेश्वर मु तुमको सैन्य प्रदान करदेवे एवं तुम्हें तुम ए सैन्य साहाय्य इस संसार को कबलित करा
ଏ ସଂସାରକୁ ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବର ରୂପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଅଧର୍ମର ଭାଇ ସେ ହେଉଛି ରୋଗ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ପତି ରୂପରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆମେ ଉଭୟ ମିଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଉଭୟ ମିଶି ସଂସାରକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବେ ବା ସଂସାରକୁ ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ এই ପ୍ରକାର जो व्यवस्था ହେଲା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସଂସାରକୁ କବଳିତ କରିଦେଲା। ଏ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଶକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ସଂସାର କବଳିତ ହୋଇଗଲା। ତ এই ପ୍ରକାର ଏ ବିଷୟ